براہ راست آپ کو لیے چلیں گے سپریم کورٹ میں اس وقت مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت جاری ہے۔ کا حصہ تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ جناب کو انہوں نے انڈکٹ کیا۔ سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا لے ڈاؤن ہیئر از کہ ان دا ریویو بینچ اونلی دیٹ جج کین بی ریپلیسڈ ہو ہیز ریٹائرڈ ان دا مین ٹائم۔ اس لیے 13 ججز کا اگر بینچ تھا اوریجنلی تو اس میں سے ایک لرنڈ جج ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی جگہ آپ ایک نیا جج لا سکتے ہیں، باقی 12 کے 12 وہی بیٹھنے چاہیے۔ سو میرے نزدیک اس بینچ کو اس کیس کو ریویو پٹیشن سننے کا اختیار نہیں ہے، اینڈ آئی وڈ سے دیٹ بیفور دس بینچ دس انٹائر پروسیڈنگس ہیو بیکم نلٹی ان لا۔ یہ میرا پہلے سبمیشن ہے، نوٹ فرما لیجیے گا۔ اینڈ in my submission, the present bench is quorum non judice because 12-member bench cannot review the judgment of 13-member bench. That's my... Again, it is against all settled principles of the review jurisdiction and review cases. That is, in that I'll cite PLD 2017 Supreme Court 142. مین پہ اب آ جائیے خان صاحب، یہ ہم نے اعتراض مسترد کر دیا ہے، مین پہ آ جائیے۔ آپ نے جو اعتراض میں جو اپنے اعتراض پر جو سپورٹنگ میں آپ کو ججمنٹ دے رہا ہوں، آپ لسٹ دے دیں، وہ نوٹ کر لیجیے گا، آپ اس کی لسٹ دے دیں پلیز۔ سارے ہم فیصلہ نوٹ کر لیا میٹنگ کریں گے، چلیے آپ لسٹ دے دیجیے گا، دو ججمنٹس آپ نوٹ کر لیجیے گا، میں لسٹ بھی دے دوں گا۔ PLD 2017 سپریم کورٹ 142، 2024 Supreme Court 1228 para 20, yes, and PLD 20 نہیں یہ اس کا ہی ہے سچ ہے، PLD 2022 Supreme Court 119۔ Sir, the next submission, that the review jurisdiction cannot be exercised for taking a different view or interpretation of a constitutional provision or law, and that a considered decision or facts cannot be ground for review. This is my next submission. May I repeat? یہ سارے پوائنٹس آرگو ہو چکے ہیں، اگر آپ نے بھی سنے ہوں گے بیٹھ کے۔ جی جناب، اسٹیٹمنٹ دے دیں آپ۔ میں آپ کو بریفلی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جو ہو چکا آپ نے یہی فرمایا تھا، اس لیے آپ ریپیٹ نہیں کریں گے یہ پوائنٹس، اگر تو نہیں پوائنٹ تو آپ لیجیے گا، میں ججمنٹس نہیں پڑھوں گا، یہ جو ججمنٹس وہ پڑھ دی تھی پوائنٹس پھر ہو چکے، وہ جو ہو چکے ہیں دیٹس آل۔ آپ نے کوئی نیا پوائنٹس کہنا ہے وہ بتا دیجیے۔ ہاں صاحب، ریپیٹیشن تو تھرڈ ٹائم بہتر نہیں لگتا، آپ جانتے ہیں آپ کے دونوں ساتھیوں نے نہیں کر رہا تفصیل کے اصل میں مجھے بولنے کی آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں، غصے میں یہ مسئلہ ہے۔ آپ سے پہلے والے ساتھی سب کچھ ہو چکے، آپ نے کل یہی کہا تھا کہ میں صرف وہ پوائنٹ کروں گا جو انہوں نے نہیں کی، یہ ساری باتوں کیا کر چکے ہیں وہ یہ پوائنٹ سارے، اور آپ نے جو کہنا تو کل کہہ دیا آپ نے، دیٹس آل میرے خیال میں۔ دی انڈر آرٹیکل 191A دی بینچز آر کانسٹیٹیوٹڈ بائی جوڈیشل کمیشن۔ دیکھیے وہ آپ نے اپنی اپلیکیشن میں اعتراضات کیے تھے، وہ فیصلہ ہو چکا۔ نہیں وہ ایسے یہ نہیں کیا، لیکن اس کو آپ سن لیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹ کرنے جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرنے ہوتے ہیں بینچز۔ کس پروویژن کے تحت؟ کون سی پروویژن ہے؟ 191A 26 constitutional amendment 26 constitutional amendment کے تحت نہیں amended you accept it, you are accepting it. I'm not accepting it, but why you are for the accepting it? sake of argument. If you are میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ پہلے 26ویں ترمیم پہ کیس سن لیں۔ So presently you are relying upon it. بتائیں کیا اس میں کیا لکھا ہے، پڑھیں تو۔ The argument is only for the time being. پڑھ لیں لکھا ہے اسسٹ کریں، ہمیں اسسٹ کریں، ہمیں آپ کے اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے۔ پڑھیں تو۔ پہلے 175A دیکھ لیجئے گا، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں بتائیں۔
कानून जो भी पढ़ना चाहे कल तक हम सुनेंगे आपको. This is for the appointment of judges Supreme Court. एक कमीशन दिया हुआ आर्टिकल 175A(2) ठीक. उसके तहत 191A क्या कहता है? जी इसमें आपके सामने है कि कौन कौन इसमें ठीक हो गया. मेंबर्स हैं. इसमें चीफ जस्टिस हैं. तो हो गया, उसमें कमीशन ने अपॉइंट कर दिया ना. आप 191 जवाबबंदी कर रहे हैं. क्या कहना चाह ना रहे हो? ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे. आप नहीं करना आपको चाहते. गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में हैं. गुस्से में जज को नहीं केस नहीं. माइंड योर लैंग्वेज प्लीज. माइंड योर लैंग्वेज लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत. प्लीज. एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी. आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम. डोंट वरी. लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन के खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ. आप मजाक में तुले हुए हैं. कब चलाएं जी. ये प्रोविजंस जो है ना रेलिवेंट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे एतराज़ किया, आपने एप्लीकेशन दी, वो फैसला हो गई. अब रिव्यू के ऊपर आपने स्टार्ट लिया कि जी इन ग्राउंड पे हो सकता है. वो आपको बताया कि आपके साथी आर्ग्यू कर चुके हैं. आपने कहा था कि स्कोप ऑफ रिव्यू पे कोई नई चीज़ होगी तो वो बताएंगे. उसके लिए हम बैठे हैं आपको सुनने. सर बात ये है, जब केस मेरिट्स पे आर्ग्यू होता है तो सारे पोजीशंस ली जाती हैं. देखिए जब तो मेरे कहने का मतलब प्रिलिमिनरी इशू के तौर पर कुछ चीज़ों को प्रेस किया, वो डिसाइड होगी. अब आप कहेंगे जी इस मेन में दोबारा वो करें, दैट्स नॉट फेयर. खान साहब देखिए, आप सारी चीज़ें समझते हैं. सर हम सब बहुत सी चीजें समझते हैं, यही तो बात हो एज ए रही है. लॉयर बिहेव कीजिए हमारे साथ. ऐसा आप कोई देखिए, आपकी पार्टी पोजीशन सारी चीजें अपनी जगह पर होंगी. नहीं पार्टी का मैंने मसला कल भी नहीं आपको है. कहा था. देखिए आप बार बार कहते हैं 26वीं तरमीम. अब सुनिए, जी, जब आप वहां आते हैं आप कहते हैं जी फुल कोर्ट सुने, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस. वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो सुन सकता होता तो वो सुनता. उन्होंने कहा कि हम नहीं सुन सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुन सकता है. वहां पर आपका स्टांस ये है कि जी वो सुने, वो तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है. योर प्रेयर. यहाँ आप कहते हैं जी पहले उसका फैसला करें. और इस तरह से देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपका एज ए लॉयर एहतराम है और सीनियर है. 2 दिन पहले भी जो आपने बिहेवियर में कहूँगा कहा कि बच्चे क्या सीखेंगे आपसे. और कोशिश यही है कि इन प्रोसीडिंग को पार्टी पोजीशन जो भी आपकी है उससे अलग. पार्टी पोजीशन की बात ही नहीं. एज ए लॉयर यहाँ लॉयर असिस्ट कीजिए. आपने कहा कि जी इन पॉइंट्स पर रिव्यू हो सकता है, बताया कि वो आपके साथी आर्ग्यू कर चुके हैं. कोई पॉइंट उसमें है तो जरूर. सब देखिए, मैं गुस्से में नहीं हूँ प्लीज. मुझे अफसोस है. मैं गुस्से में नहीं, मुझे अफसोस है. साफ बात बता रहा हूँ, मुझे अफसोस है जो कुछ हो रहा है. मैं ये हम सब के, ये हमारे मुल्क का सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है. मुझे भी इसकी फिक्र होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए. हर चीज से बालातर. मुझे ज्यादा है जी. आपको वही तो आपका ताल्लुक. मैं 46 साल से इस कोर्ट का वकील हूँ. एग्रीड. बहुत कुछ देखा, बहुत इसीलिए आपसे ज्यादा तवक्कुआत है. ज्यादा तवक्कुआत है. इसलिए आप मेरी बात आराम से सुन लें. थोड़े से फैक्ट्स पे आ जाए. क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने की है? आंसर इज नो. पार्लियामेंट ने किया. क्या आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं? आप सेनेटर हैं? क्या आपने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वोट दिया? द आंसर इज नो. मैंने दिया. आपने बाइकाट किया. मैंने दिया था, वोट दे के आया हूँ. रिकॉर्ड की बात है. सारी चले सब. मैंने उसके खिलाफ वोट दिया है. सबने बाइकाट किया. गलत बता. अब जो भी है, या तो आप कहें कि जनाब जो अमेंडमेंट या जो कुछ इस बेंच को पसंद आया उसको फॉलो करें, जो नहीं पसंद आया वो ना फॉलो. हम बाउंड हैं. हमने ओथ उठाया है इस बात का. जब तक ये स्टैट्यूट में मौजूद है, वी आर बाउंड टू फॉलो इट. वी आर बाउंड टू प्रोटेक्ट. अनलेस अगर बाद में 26वीं आईनी तरमीम का केस चलेगा, उसमें अगर जो भी रिजल्ट होगा वो चलेगा. तो जब तक है प्लीज या तो उसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर आप कह दें कि जनाब ये सिस्टम मुझे मंजूर नहीं है, आज के बाद मैं वकालत छोड़ रहा हूँ. सिंपल सी बात है. या माने या दिल ना तो यही करता है. जो हालात देख रहा हूँ, दिल तो यही करता है कि जुडिशरी का जो हालत हो गई है, मेरा दिल तो यही करता है. लेकिन जब तक हम जिंदा हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे ताकि चीजें पॉजिटिव तरफ चले. आपको 10 मिनट नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए रिव्यू के. जी, मेरी गुजारिश ये थी कि रिव्यू बेंच एज वी सेड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेटल्ड प्रिंसिपल. नहीं, पहले बात पूरी सुन लीजिए. पॉइंट नोट कर लिया. तो अगर आप इस
متعلق نظر ثانی کے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ حامد خان نے 10 رکنی آئینی بینچ پر بھی اعتراض کر دیا۔